হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। আমরা শিক্ষা করি, এনারা হলো ক্ষেত্রপাল, ধামকে ওরা রক্ষা করে, পাহাড় বিরাটি লোককে এখানে ঢুকতে দিয়ে না। যেমন মথুরায় আমরা দর্শন করেছি, মথুরায় দর্শন হয়েছে, আর বৃন্দাবনে গোপেশ্বর মহাদেব দর্শন করেছি, ওখানে তপস্যা করছেন গোপেশ্বর মহাদেব, আর গোবর্ধনে চকলেশ্বর মহাদেব আমাদের দর্শন হয়েছে। কামেশ্বর মহাদেব এরাকে দর্শন করেছি। Właśnie ona mnie też po samo uczy zresztą. Blisko. নিম্না গান যথা গঙ্গা দেবানাম অচ্যুত যথা বৈষ্ণবানাম যথা শম্ভু পুরাণ মীর তথা। এই যে বলছেন নিম্ন গান যথা গঙ্গা, গঙ্গা হলো পবিত্র গান, আর পুরাণ পুরাণ ভাগবত পুরাণ মহাভারত পুরাণ। হরে কৃষ্ণ। আর বৈষ্ণবানাম যথা শম্ভু, বৈষ্ণবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো শিব ঠাকুর পরবর্তী। সেই এখানে পঞ্চমুখে রাম নাম এগুলো মুখরোচক কথা। মাছের বাসা কাঁদতে লাগা, কাগর বাসা জলে, দুর্যোধনের উরুভঙ্গ মানিক তোলার খালে। ঠিক এইরকম কথা এটা। যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনে এক, একে তিন, কোথায় বলেন পঞ্চমুখে রাম নাম জপ করছেন। তবে ইচ্ছা মতে ব্রহ্মা করেন সৃজন, তবে ইচ্ছা মতে বিষ্ণু করেন পালন, তবে ইচ্ছা মতে শিব করেন সদা। দেখছেন শিব কি আছে? তবে ইচ্ছা মতে শিব করেন সদা। তিনি সংহারের দায়িত্ব আছেন। যখন মানুষ বন্তির সময় এসে যায়, শেষ সময় এসে যায়, তখন ওই শিব ঠাকুর এই কণ্ঠে বসে যান, তখন ওই কণ্ঠে গলা দেবেন ঘর 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 আওয়াজ হয়, ব্যাস ওইখানে শেষ। তবে ইচ্ছা মতে শিব করেন সংহার, তার সংহারের দায়িত্ব দিয়েছেন। তবে ইচ্ছা মতে মায়া সিজে কারাগার, তবে ইচ্ছা জীবের জন্ম মরণ। দেখুন তো, তার ইচ্ছা জন্ম, তার ইচ্ছায় জন্ম, এটা ভগবানের হাতে। ওই যে ভগবানের মুকুন্দ, মুক্তির চাবিকাঠি তার হাতে। হ্যাঁ, একটা শিব ঠাকুরের ভক্ত ছিল, তার নাম হলো ঘন্টা কর্ণ। তার নাম ছিল কি? তার কানে বড় বড় দুটো ঘন্টা বাঁধা আছে। ওই যে আমাদের মন্দিরে যখন আমাদের এই নাসিমাল বাজায়, যখন ভোগ হয়, মানে প্রসাদ দেওয়ার সময় বাজায় থাকে না কি আওয়াজ, ওই রকম বড় বড় ঘন্টা দুটো কানে দেওয়া আছে। ওই রকম অশুদ্ধ দুটো ঘন্টা কানে। যখন বিষ্ণু নাম হয়, তখন ও কানে ঘন্টাটা দুটো বাজায় না। শিব নাম হয়, বিষ্ণু শিব নাম হয়, তখন তিনি ঘন্টা বাজায় না। যখন কৃষ্ণ নাম হয়, তখন ঘন্টা দুটো বাজাবে।
মানে কি বলুন তো, বুঝতে পারছেন? মানে ও কৃষ্ণ নাম শুনবে না, গোবিন্দ নাম কানে শুনবে না। যখন শিব ঠাকুরের নাম হয় তখন কান ঘন্টা বাজাবে না, তখন চুপচুপ করে শুনবে। তা শিব ঠাকুর এসে গেছে, বলছে কি বাক্স, কি চাও? বলে আমি মুক্তি চাই। আরে হারামজাদা, মুক্তি চাস? মুক্তি যদি পেতে চাস তাহলে কানের ঘন্টা দুটো আগে খোল। হরে কৃষ্ণ। কানের ঘন্টা দুটো খুলে ওই যে নাম শুনতে চাচ্ছি না ওই নাম তো শুনতে হবে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। ওই নাম শুনতে, ওই নামেই তোর মুক্তি হবে, আমার নামে মুক্তি হবে না। আমি মুক্তি দিতে পারবো না। Кришна Махамантру মুক্তির можно চাবিকাঠি получить গোবিন্দের কাছে। освобождение. ওই জন্য গোবিন্দের এক নাম মুকুন্দ, মুক্তির চাবিকাঠি জানাতে আছে। মুক্তি প্রদাতা সর্বেশা Поэтому বিষ্ণুরের জন্য этот, সংশয়। который дает освобождение. মুক্তি যদি Видишь, পেতে это চাও кто তাহলে গোবিন্দ নাম শুনতে হবে дает কান мукти. ভরে। হ্যাঁ, কান ভরে Да, এই когда мы গোবিন্দ получим নাম мукти, শুনতে হবে, তাহলে তুমি освобождение, মুক্তি পাবে। আমার নামে মুক্তি হবে না। দেখছেন? শিব ঠাকুরের আরেকজন ভক্ত ছিল, তার নাম কি বিকাশু। এই শিব দেবদেবীদের ভক্তরা না একটু অশুভ প্রকৃতি হয়। হরে কৃষ্ণ, অশুভ প্রকৃতি হয়। есть আর так. কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কামতে শান্ত, ভক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী, সকলই অশান্ত। কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত, ভক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী, সকলই অশান্ত। দেখছেন? তাহলে দেখলেন এই বিকাশের কথা একটা শুনে রাখেন। সে শিবের আরাধনা করত কোথায়? ওই যে Был один демон, কাশিতে который поклонялся Шиве в каше. শিব ঠাকুর এসে গেছেন। শিব ঠাকুর অল্পতে সন্তুষ্ট হয়। Он поклонялся Шиваджи. Шива появился перед ним. শুনলাম ভাই নাচি নাচি শিব চক্রী И Шива был ঠান্ডা লাগে ভোলানাথের বনস্পতি কাছে। এত যদি জল থাকে দেখবেন দাদা রবীন্দ্র মন্দির যেমন কোনো পিছলা নাই, জল নাই, কাদা নাই, কিছু নাই। Шива один из богов, который দুধের জল একবারে ল্যাটার প্যাটার হয়ে যায়। который становится সব কামনা বাসনা জল সব বাবার মাথায় ঢালতেছে। আর তো অত জল থাকলে বাবার তো ঠান্ডা লেগে যাবে না, বলুন তো? শুনলাম ভাই নাচি নাচি শিব চক্রী, ঠান্ডা লেগে ভোলানাথের বনস্পতি কাছে। бой сезон, কুমারীরা সব বাবার মাথায় ঢালতেছে। где делают абхишеку Шиваджи, поливают его водой, несмотря на то, что холодно или жарко. Они просто хотят что-то получить от Махадева. Они не думают о Махадеву, холодно или жарко. Они даже зимой поливают его водой. Он все время мокрый. Приходят к Махадеву и говорят: я предложу вот это или вот это. Вы должны, дам тебе это или это, ну, то есть предложу, ты должен приготовить мою свадьбу. Они предлагают всего лишь листочек какой-то, воды и молока. Еще молоко, которое не очень чистое, там много воды. কৃষ্ণকে জল তুলসী দেয় যেই জন, তার ঋণ শোধিবারে কৃষ্ণ পারে না চিন্তা। বিকাশু শিবের উপাসনা করতে করতে বহু পরিশ্রম করেছে। তারপর শিব ঠাকুর এসে গেছেন, বলছে বেটা কি Это как он появился, это как он поклонялся Шиве в каше. Шива появился и спросил: что ты хочешь? অসুখের বুদ্ধি দেখছে শিবের দেখো দেখো, যার মাথা হাত দেবো সে যেন শিব ঠাকুর আগে পাশে কিছু Сказал: я хочу такое благословение, кому я положу руку на голову, такая личность умрет. Шива сказал: хорошо, я дам тебе такое благословение. Но Шива не думает о том, что он дает. Он не думает о том, какое благословение он дает. Демон понял, что получил силу,
বলে তুই আমার শিল Он আমার хотел মোড়া ভাঙ্গি আমার দাঁতের жениться গোড়া на Парвати. আমার Он когда не শিল видел такую আমার красивую মোড়া женщину в своей ভাঙ্গি жизни. আমার দাঁতের গোড়া И আমার он পর দিয়ে তুই сказал, আমাকে মারতে Шиваджи, চাচ্ছিস сейчас он сказал, хорошо, Шиваджи, дай-ка я попробую это благословение на тебе. কি করবে ব্যাস Работает это благословение или нет? সন্দেশ্বর Могу ли я положить свою голову, свою руку на твою голову? Шиваджи побежал. Потому что на самом деле его благословения работают. Если бы он положил руку на голову Шивы, конечно же, Шиваджи был бы сожжен. И Шива побежал, он побежал очень быстро, и пока он бежал, все с него падало. Его трезубец, его командалу расплелись. কৃষ্ণকে আমার ভাজে মাগে বিশ্বাসু বিষ ছাড়ি অমৃত ছাড়ে বিষ মাগে সেই বড় মূর্খ আমি বিজ্ঞ সেই মূর্খের বিষয় কেন দিব সচরণ অমৃত দিয়ে এই বিষয় ভুলাই দিব দেখছেন বিষয় আমরা কৃষ্ণ ভজন করি অনেকে কৃষ্ণের কাছে আমরা বিষয় চাচ্ছি Мы совершаем Кришна, баджаны, все-таки хотим чего-то материального от Кришны. Вы можете видеть на Гаудхане, там много людей, они совершают парикраму с большими проблемами, они совершают дандават, да, то есть совершают очень трудную парикраму, дандават парикраму совершают. Каждый шаг делает дандават, потому что они хотят что-то получить. Конечно же, если они где-то сделают, они получат что-то материальное. Таким образом, это совершил Тапаси. Шиваджи дал ему благословение, но когда он осознал, что он хочет убить Шиву, он побежал от него, Шива убежал от него. И Шива добежал до Вишну. Шиваджи пришел к Вишну. И Вишну понял, он сделал что-то неправильно, поэтому пришел ко мне. И Шиваджи стал объяснять. Вишну знает все, Шива стал объяснять свою ситуацию. Время Вишну сказал, не прячься для себя в природу. Вишна стал маленьким монахом, предвел демона. Видел ли ты Шиву? А на деле теперь сначала монах стал спрашивать. Монах переодетый, обычно переодетый монах, стал спрашивать, чего ты тут бегаешь, кого ты ищешь? Демон сказал, я пытаюсь найти своего гуру. Кто же твой гуру? Он сказал, мой гуру Шива. Он дал мне благословение, и я хочу попробовать его благословение. Работает это или нет? Слушай, это Кришна. Этот молодой монах сказал, ты веришь, что у Шива есть такая возможность, такое благословение? Ты очень разумный. ও শক্তি হরণ করে নিয়েছে ও বুঝতে পারে নাই ও নিজের মাথা নিজে যেই হাত দিয়েছে ওইখানে বর্ষ Никогда бы не подумал, что поверил, что Шива может дать такое благословение. И послушав этого монаха, демон был очень впечатлен его голосом. Ну, этот молодой монах. Демон сказал, попробуй на себе, если ты не веришь мне, попробуй на себе, ничего с тобой не случится. Демон положить голову себе на, положить руку себе на голову, и умер. Кришна дает нам какие-то вещи, которые неблагоприятны нам. Поэтому можете видеть, что преданные Кришны очень богатые, очень редкие.
преданные, богатые, потому что Кришна знает, у кого есть способность переварить большое количество денег и правильно распорядиться материальным. আজকে ওই ইয়ে কেন ধর্মকুণ্ড আছে এখানে, পঞ্চপাণ্ডবরা এখানে ছিল অনেকদিন। হ্যাঁ, এখানে অজ্ঞাতবাসে ছিল, বিরাট রাজের বাড়ি এখানে আছে। হ্যাঁ, এখানে ওরা অজ্ঞাতবাসে ছিল, তখন ওই দ্রৌপদীর জল তৃষ্ণা পেয়েছে, ওই জল আনতে গেছিল, জল আনতে গিয়ে পরীক্ষা করছে। Это вот история Дхарма Кунды, когда Пандавы хотели пить, они искали воды, они увидели Кунду. Искали воду, отправились. Когда отправились, они настолько хотели пить, даже не слышали человека, который сидел на дереве и пытался их остановить. Они пытались попить этой воды. Воду, они умерли, потеряли сознание. Через некоторое время Кришна сказал: Арджуне, где Накула Сахадева? И Пандавы таким образом отправились, и никто не вернулся. লবণ ছাড়া কোন জিনিস সেই রকম লবণ овощи разве не получится вкусным, то, что бы мы ни делали, если там нет бхакти, все будет ничем. Бхакти нам подобно соли или специям, которые можно, если мы не будем изучать бхакти в этом материале, все будет бесполезно. সবাই জল নিতে খেতে এসছে, তোর কথা কে কান্দারে, যে জল স্পর্শ করেছে মেরে গেছে। নকুল গেছে, সহদেব গেছে, অর্জুন গেছে, ভীমও গেছে, যেই দেখছে ভাই সব মরে আছে, জল স্পর্শ করেছে। Махарадж, и он увидел, все братья умерли, лежали без сознания, и голос с неба. Смотрите, что Махарадж, ты видишь, что с твоими братьями? Если ты ответишь на 4 вопроса, то они вернутся к жизни. 4 вопроса, которые высказывает человек, который сидит на дереве. Новости в этом материальном мире. День мы читаем новости, смотрим, читаем газеты, смотрим новости. Нам интересны материальные новости. প্রতিদিন জীবজন্তু যায় যম ঘরে, শেষে ইহা মনে করে আপনার অন্যানি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরম। আর বলছি না, বলে দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে আমি ব্যাখ্যাটা করে দিচ্ছি। এসব শ্লোক আছে, এই জন্য বলছে প্রতিদিন জীবজন্তু যায় যম ঘরে, শেষে যারা রহে তাহা ইহা মনে করে। আপনারা চিরজীবী না হইবে ক্ষয়, এত পরে কি আশ্চর্য আছে দয়াময়। প্রতিদিন জীবজন্তু জম বাড়িতে যাচ্ছে, দেখুন শ্মশানে গিয়ে বসে থাকবেন, দেখবেন লাইন পড়ে যায়,
Все дживы отправляются на Европу. ওই যে সে কি নিমতলা আমাদের শিলিগুড়িতে কিরণ বাবু চুল্লি ওখানে আছে দেখবেন ওখানে বসে থাকবেন লাইন হ্যাঁ ত্রিবেদী শ্মশানে লাইন পড়ে আছে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইন পড়ে আছে Вы можете ঘন্টার পর ঘন্টা сколько много людей শেষে যারা верующих в Австрии. Человек, который умер, он совершил столько много грехов, а мы никогда не умрем, потому что мы хорошие люди. এইটাই হলো আশ্চর্য বেঁচে আছি এইটাই হলো আশ্চর্য ভগবান আমাদের অন্য Это জগতে বাঁচিয়ে রেখেছে шокирующая новость. এইটাই আশ্চর্য Шокирующая новость. আমরা জগতের আশ্চর্য কি ওই আগ্রার তাজমহল ভাগলপুরের গাই ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান হাওড়ার ব্রিজ Это এইগুলো шокирующая আশ্চর্য новость. নয়? Реального мира আশ্চর্য যে все বেঁচে আছে умирают. ভগবান আমাদের অন্য জল দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন এইটাই হলো Все আশ্চর্য отправляются геморраджем. এইটাই আশ্চর্য এই জগতে সুখী কি এই প্রশ্ন করেছিলেন যারা দিবস আনতে Счастливы в этом материальном мире. আর অজ্ঞানী যারা কাউকে কাছে দিন করে না তারা সব থেকে সুখী হরে কৃষ্ণ অনেক কথা আছে Человек, ওখানে который আলোচনা করা никого- যাবে। এখন এটা দেখছি বাচ্চা কল্পতরুভস্য কৃপা Который не причиняет боль, вреда, только такая личность счастлива в этом мире. হরে কৃষ্ণ শ্রী গুরুদেবকে চরণ দণ্ডান প্রণাম বাংলা হবে কোথায় যাচ্ছে আমরা গুরু বৈষ্ণবের মধ্যে এখানে উপস্থিত হয়েছে এটা নাম হলো কামেশ্বর মহাদেব কোথায় যাচ্ছে Место, в котором находится, называется Камешвар Махадев. ठीक है समझ में आएगा तो आप बैठ के बैठे रहो गुरु वैष्णव के अनुगत्य में परिक्रमा करते करते हम लोग जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं इसका नाम है श्री कामेश्वर महादेव Место, в котором находится, называется Камешвар Махадев. महादेव की बहुत सारी लीला है तो देखिए भगवान तो के कुछ जितने भी स्पेशल है। अवतार हुए Если जितने भी अवतार हुए, कोई लीला जब भगवान कृष्ण स्वयं आए द्वापर में तो किसी भगवान के दर्शन करने के लिए आए वहाँ पे बहुत सुंदर ब्रज में बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन भी गाते हैं इसके लिए बलि करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए ठीक है शिव जी को पार्वती जी मना करती है Шиваджи, कि भाई आप वहां नहीं जा सकते आप पुरुष रूप में हैं आपको स्त्री बनना पड़ेगा तब शिव जी स्त्री रूप धारण करके आते हैं कहाँ पर ब्रज वृंदावन में Шива तब принял उनको क्या कहा जाता है форму женщины и गोपीश्वर пришел в Вриндаван. महादेव Консультация बद्रीनाथ जी के द्वारा प्रतिष्ठित जो 4 महादेव हैं वो कौन कौन से हैं हमारे वृंदावन में श्री गोपेश्वर महादेव मथुरा में श्री भूतेश्वर महादेव और यहाँ पर श्री कामेश्वर महादेव Гуру और एक Бхатишвар कौन Махадев, बचे здесь Камешвар Махадев. गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव На ये Гавардхане 4 Чаклешвар नवनीत Махадев. महादेव 4 अब Махадева, शिव जी 4 का नाम एक है Махадева. आशुतोष आशुतोष माने आंसू होता है शीघ्र называют बहुत जल्दी आशुतोष. और तोष माने संतुष्ट हो जाना जो Ашутош, बहुत जल्दी человек, खुश которого हो можно जाते очень हैं быстро удовлетворить. एक समय की बात है एक ना चोर था Очень быстро. और चोर चोरी की तलाश में घूम रहा था Вор, बेचारा कहीं जब चोरी करने का मौका नहीं बना तो शिव ходил जी за के тем, एक чтобы मंदिर своровать. में Но нигде не घुस мог गया। найти अब ничего. मंदिर में शिव जी के где своровать. ज्यादा कुछ होता नहीं है बेल वошел पत्र в करता है помещение. वो। बस उसने देखा शिव जी की जो Господь, शिवलिंग है утром उसके ऊपर एक घंटा लग रहा है полон листья अब белого. उसको कुछ नहीं मिला Он видел, तो सोचा है घंटा ही चुरा там लेता हूँ бел, अब घंटा इतनी камень. ऊंचाई पे है कि हाथ से ऐसा Я आता хочу नहीं है। украсть это तो जो शिवलिंग бел. थी वो उसके ऊपर ही खड़ा हो गया Высоко подвешен. शिवलिंग के ऊपर Он खड़ा हो встал गया на और घंटा उतार शिवलिंग. लिया उतार रहा था शिव जी उसमें प्रकट हो गए Этот अब जैसे शिव जी प्रकट हुए बेल वो वहां से भागने и लगा упал. अब शिव जी उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं वो आगे आगे आकाश शिव जी ऊपर कह रहे हैं, जैसे भाई शिवा, वो तो सही वोर बोले सब ना ना बिजली मैं चोर हूँ और आप मुझे पकड़ के मारोगे बोले सुनो तो सही तो वो रुकता है और शिव जी कहते हैं देखो भाई लोग मुझ पे बेल पत्र थोड़ा सा जल चढ़ाते हैं तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ उनको जो मांगते हैं दे देता हूँ और तुम तो साक्षात मेरे ऊपर चढ़ गए
तो मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, जल्दी मांगो, क्या वर मांगते हो। तो सोचो शिव जी इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो व्यक्ति साक्षात शिव जी के ऊपर चढ़ गया और शिव जी В भी общем, प्रसन्न суть हो в том, что गए। शिव जी की он महिमा предложил अनंत है, самого себя, то есть наступил शिव जी की на него, अनंत предложил महिमा है। самого себя. शिव जी Все भगवत तत्व приходят, है। приносят по чуть-чуть, हमारे а जो он भक्तिमान предложил चैतन्य महाप्रभु आए самого себя, तो вот так, чтобы अद्वैताचार्य के रूप учеников में удовлетворить. शिव जी आए। Когда और जब Махапрабху пришел, सृष्टि का कार्य प्रारंभ होता है तब भी शिव जी का सबसे когда अधिक रोल रहता है। जब пришел सृष्टि के प्रारंभ में Махапрабху, कुछ пришел नहीं था, Адвайтачарья есть तब उस Шива. समय ब्रह्मा के नाक से, ब्रह्मा जी के भृगु से, मतलब इससे जो माथे के बीच से एक अंश निकला जिसको कहते हैं रुद्र। रुद्र नाम इसलिए हुआ क्योंकि वो बच्चा रोते हुए उत्पन्न हुआ। Шива, वो который श्रुति Рудра, भागवतम он वर्णन है, вышел कोई संशय नहीं करना, भागवतम है, आप द्वितीय स्कंद में खोल के देख सकते бровей, то есть между бровями हैं। तो वो रोते हुए место उत्पन्न हुआ, Рудра, तो इसलिए उसका नाम हो गया रुद्र। плакать, потому что он अब ब्रह्मा जी ने कहा плакал, कि आप सृष्टि प्रारंभ करो। अब जय शिव криком जी का вышел. जिस प्रकार का व्यक्ति का स्वभाव होता है ना, इस उसी बड़े प्रकार के ब्रह्म कार्य भी होते हैं। विष्णु, अब कोई विष्णु तमोगुणी से व्यक्ति है तो उसको बोलो सतोगुणी कार्य करे, कैसे कर सकता है। तो शिव जी से जो प्रकट सृष्टि उत्पन्न होने लगी, भूत पिशाच और ये सारी चीजें, भयंकर भयंकर लोग, वो तो सब एक दूसरे के मार काट चलने लगे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा शिव जी आप शांत हो जाओ, आपके बस की बात सृष्टि नहीं है, इसलिए सृष्टि कार्य रोक दो। उसके बाद सृष्टि कार्य रुक गया, उसका ब्रह्मा जी ने स्वयं सृष्टि कार्य प्रारंभ किया остановилось, और भी बहुत अधिक महिमा शिव जी की। अब हम लोग जाएंगे आगे परिक्रमा करते करते विमल कुंड, слава Господа Шива, विमल कुंड या विमला कुंड। उस प्रसंग में Бимала или Вимала, हमारे परम गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी ने दो कथाएं कही हैं। एक समय की बात है, कोई सिंधु नामक देश था, उसमें एक बड़ा सुंदर नगरी थी जिसका नाम था चंपक और उसका राजा था विमल। красная जन्म деревня. संहिता में इसका वर्णन है। तो उस विमल नाम के राजा की 6000 रानियां थी और 6000 रानियां होने के भी किसी भी रानी की कोई संतान नहीं थी। राजा बहुत दुखी था। उसके पश्चात याज्ञवल्क्य ऋषि की कृपा से राजा की उन रानियों के अनेकों संतानें हुई और सब याज्ञवल्क्य ऋषि की कृपा से अनेकों संतानें हुई और सब कन्याएं हुई। अब राजा विचार करने लगा, ये इतनी सारी कन्याएं हुई हैं, इनका विवाह कैसे होगा। तब उस समय याज्ञवल्क्य ऋषि ने ही राजा को सलाह दी कि अपने दूत को आप मथुरा में भेजो। मथुरा में उस समय श्री कृष्ण रहते थे और उनसे अपनी कन्याओं का विवाह करा दो। तब उस समय जो दूत आया था, रास्ते में उस दूत को Ты можешь выдать замуж через Кришну. भीष्मपितामह ने कहा, अब इस समय कृष्ण मथुरा में है और तुम मथुरा जाओ और मथुरा में कृष्ण को सारा समाचार दो, उसके बाद कृष्ण आएंगे तब कुछ होगा। तब चंपक नगर से दूत आया कृष्ण के पास। कृष्ण को उसने कहा कि ऐसे विमल नाम के राजा हैं, उनकी अनेकों कन्याएं हैं और वो आपके इंतजार में हैं। और वो कन्याएं थी कौन? जब भगवान श्री रामचंद्र त्रेता युग में सीता स्वयंवर के समय गए थे, उस समय जनकपुर की जो भी वहाँ कन्याएं थी, कुछ स्त्रियां थी जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र को पति रूप में वर्ण कर लिया था। तो रामचंद्र जी ने मन ही मन में उनको स्वीकार किया था और कहा, अभी मैं तुमको साक्षात रूप में नहीं कर सकता, अगले कल्प में द्वापर युग में जब मैं आऊंगा तब तुमको सबको ग्रहण करूंगा। तब श्री कृष्ण मथुरा से और चंपक नगरी गए और चंपक नगरी से वो जितने भी कन्याएं थी, हजारों कन्याएं, सबको इस स्थान पर कामवन में लेकर आए और उनके साथ अनेकों वर्षों तक रमण किया। दूसरी श्रुति के अनुसार वर्णन है इस विमल कुंड का कि एक समय सभी ब्रजवासी, नंद बाबा, यशोदा मैया और कृष्ण के जितने जितने प्रिय लोग सब विचार करने लगे कि हम लोग को कहीं अच्छी जगह जाना चाहिए। हम लोग पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने के लिए जाएंगे। तब कृष्ण ने विचार किया, हमारे होते हुए हमारे सभी ब्रजवासी लोगों को कहीं बाहर जाने की क्या आवश्यकता हुई। तभी कृष्ण ने मन ही मन स्मरण किया और उसी समय देखा बहुत सुंदर निर्मल जल की धारा बहती हुई आ रही है और उसमें बहुत सुंदर एक कन्या प्रकट हुई। उसमें सुंदर कन्या प्रकट हुई तो वो पुष्कर क्षेत्र का जल जब
वहाँ पे कलकल करते हुए आया, सभी ब्रजवासियों ने उसमें स्नान किया Появились воды और из जो Пушкара. बहुत सुंदर कन्या प्रकट हुई, उसने कृष्ण को प्रसन्न किया। तो Все कृष्ण ने ब्रजавasi कहा, стали हे обливаться देवी, там. आज से तुम्हारा नाम Эта прекрасная विमला девушка है, удовлетворила क्योंकि Кришну तुम्हारा и निर्मल जल Йога Майя. बिल्कुल И он сказал, विमल с माने этого बिल्कुल भी времени твое имя जिसमें будет судьбе मल моей, потому नहीं что है, ты ऐसा удовлетворила तुम्हारा меня. जल है, इसमें सभी Вина ब्रजवासियों को значит, которая प्रसन्न очень किया, чистая, इसलिए तुम्हारा नाम загрязненная. विमला है और आज से तुम Поэтому यही अवस्थान мало, करोगे। без उसके बाद हमने अभी श्रवण की कथा महाराज जी से धर्म कुंड की, И उसमें अनेकों ты будешь कथाएं हैं। здесь находиться. Мы также इसमें слышали, как महाराज जी ने पहली कथा में श्रवण की कि युधिष्ठिर महाराज और सारे पांडव, मतलब पंच पांडव जब वनवास में थे, उस वैष्णव समय все, द्रौपदी देवी और सभी पांडव पांडव, प्यास से व्यथित हुए, когда пандавы विचार करने लगे कि पानी लेना चाहिए। तब युधिष्ठिर महाराज ने सबसे पहले не думали, нужно भीम ли को принять भेजा воду कि молоко или कहीं нет. से निर्मल स्वच्छ जल लेकर आओ और हमारी तृष्णा को दूर करो। भीम गए, देखा बहुत सुंदर सरोवर है भीम और स्वच्छ निर्मल जल है, वहाँ जल отправился पीने की चेष्टा करने लगे। за водой बोले पहले मैं पानी и нашел पीऊंगा, उसके बाद прекрасный пруд. अपने भाइयों को Потом дай-ка я लेके जाऊंगा। выпью воды. वहीं पर उसी समय Я यक्ष принес प्रकट हुए, своим बратьям. उन्होंने कहा, हे भीम, В तो आप बहुत время बुद्धिमान है, आपसे आप बहुत बलवान है, आपसे मेरे कुछ प्रश्न है, पहले इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उसके बाद आप जल पी सकते हैं। लेकिन भीमदेव को थोड़ा सा я अपना बल сказала, पे ответьте на мои вопросы, и тогда эта вода принесет тебе благо, если нет, और यज्ञ ज्ञान को मूर्छित कर दिया। किसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने काफी देर हुई नहीं आए, तो धीरे धीरे करके सभी भाइयों को भेजा और सभी भाई मूर्छित होकर उसी कुंड में धर्मकुंड के किनारे पर लेट गए। बाद में जब युधिष्ठिर महाराज आए, युधिष्ठिर महाराज ने देखा तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि प्रभु आप जितने भी प्रश्न करते हैं, मैं आपके प्रश्नों का вопросы, этот Якша задавал вопрос. संतुष्टिपूर्वक उत्तर दूंगा। तब युधिष्ठिर महाराज से सबसे Отвечу на पहला все प्रश्न вопросы, я отвечу на все यक्ष का твои कि вопросы. सूर्य को कौन उदित करता है? तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा सूर्य को ब्रह्म उदित करता है। दूसरा प्रश्न यक्ष का कि पृथ्वी से भारी क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया पृथ्वी से भारी более тяжелый, आकाश से भी чем ऊंचा क्या земля. है? तब कहा आकाश से भी ऊंचा पिता का स्थान है। वायु से भी तेज चलने वाला क्या है? तो वायु से भी तेज चलने वाला मन है। Быстрее, чем воздух. तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है? तो तिनकों से भी अधिक संख्या में हमारी चिंता है। तिनकों से भी अधिक संख्या में हमारी चिंता है, हम समय समय पर चिंता करते रहते हैं। अगला प्रश्न पूछा कि लोक में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है जीव का? तब उत्तर दिया Какая गया самая लучшая कि религия? दया ही Юрий Магомедович сказал. सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और उत्तम क्षमा क्या है? जीव Рая, का милость это उत्तम дхарма. गुण Какое क्या самое है? лучшее तब उसमें благословение? बताया Самое कि лучшее क्षमा ही качество जीव का सबसे उत्तम गुण है। यदि лучшее किसी качество व्यक्ति के это अंदर क्षमा прощение. नहीं है तो वो अच्छा जीव Если नहीं हो у सकता кого-то है। нет हमारे прощения, परम पूज्य тогда भक्तिवेदांत не बामन будет गोसाई хорошим महाराज जी से человеком. कुछ उनके शिष्यों ने प्रश्न किए थे देवानंद गौड़ी मठ में कि गुरुजी हम लोग तो दिन में दिन रोज अपराध करते हैं, तो हम लोग का भगवान कैसे होगा? तो परम गुरुदेव ने उत्तर दिया था, Как мы будем успешно आपने अपने выплывать бородам पत्रिका में पढ़ा था, Господа? हमारे भक्तिवेदांत पर्यटक महाराज जी भी थे। तो परम गुरुदेव ने कहा कि गुरु वैष्णव कभी भी Магараш был там. तुम्हारे अपराध नहीं गुरु लेते। वैष्णव और ये प्रश्न никогда पूछा не था думают о भक्तिविलास ваших परिव्राजक оскорблениях. महाराज जी ने। तो बोले जिस दिन भी गुरु वैष्णव अपराध लेना शुरू कर देंगे ना, मठ में एक Если Гуру घंटा Вайшнава भी отправить एक ваши क्षण भी оскорбления, आप тогда вы नहीं не रह сможете सकते। даже तो वैष्णवों का на सबसे момент बड़ा गुण है находиться क्षमा गुण। в храме और пусть प्रश्न говорить о पूछे गए дне कि или मनुष्य का года. दुर्जय Самое शत्रु лучшее कौन качество है? Вайшнава सबसे это बड़ा शत्रु прощение. जिसको व्यक्ति जीत नहीं सकता। तो Другой कहा गया вопрос. कि क्रोध Враг व्यक्ति का людей सबसे बड़ा शत्रु है। это гнев. सबसे बड़ी व्याधि क्या है? человеком. तो कहा लोभ सबसे बड़ी Самая व्याधि большая है болезнь. और क्रोध सबसे बड़ा शत्रु Самая है। большая болезнь. और समस्त प्राणियों का हित करने वाला कौन है? समस्त प्राणियों का हित करने वाला और Что असाधु кто कौन है? может हत्या करता है वो असाधु है। साधु? सुखी कौन है? Никто не саду. Тот, кто убивает животных. साग पात खा के जीवन यापन करता है वो साधु है, Кто वो सुखी है। और принимает. सबसे बड़ा प्रश्न कहा गया
कि हे कृष्ण महाराज, अब आप ये बताइए कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या, किम आश्चर्य? Какого самое удивительное? कि प्रभु Юдхиштхир Махарадж сказал, मेरे से पहले आए, जीवे मेरे साथ सब चलेगा, लेकिन मैं यही सोच के बैठा हूँ कि हम लोग यही सोच के बैठे हैं самое कि удивительное. मैं नहीं मरने वाला हूँ। हमारे वैष्णव धर्म की Может, सबसे не बड़ी умрем, प्रणाली है, после व्यक्ति को यही सोच लेना चाहिए कि मेरे जीवन का सबसे अंतिम दिन आज मेरे जीवन का трудность. अंतिम दिन है। Все उसी должны प्रकार помнить, से что हमें я, तीव्र может गति से быть, भजन करना скоро चाहिए। могу उйти. और यहाँ का ये प्रसंग Может है, ये происходить. प्रसंग और विमल कुंड पे दुर्वासा जी रह के भजन भी करते थे। कभी किसी कल्प में उन्होंने भजन किया है। Дурваса совершил एक समय दुर्वासा Бхакти ऋषि здесь. जब यहाँ पर आए, Калп он совершил तो आए Бхакти क्या? Дурваса Риши. दुर्योधन ने कहा, विचार किया कि पांडव लोग वनवास में हैं और दुर्वासा ऋषि के 60,000 शिष्य हैं, 10,000 शिष्य हैं, और 10,000 शिष्यों को जब वो लेके जाएंगे तो पांडव उनकी Вероятно, он что если я отправлю Дурвасу со всеми его учениками к Пандавам, а Пандавы не तो смогут его उन्होंने कहा принять. कि दुर्योधन के पास जब दुर्वासा ऋषि आए तो उन्होंने बहुत अच्छी सेवा सत्कार किया। उसके बाद दुर्योधन ने कहा कि महाराज ऋषिवर, आप हमारे भाइयों के पास जाइए और वो आपकी बहुत अच्छे से सेवा सत्कार करेंगे। Что ты хочешь? तब दुर्वासा ऋषि Иди, अपने 60,000 शिष्यों के साथ отправляйся और युधिष्ठिर महाराज के к पास Пандавам, उपस्थित हुए пусть और он कहा, тебя удовлетворит. युधिष्ठिर महाराज, आज हम आपके Пришел к Юдхиштхир Махарадж. हम आपके यहाँ प्रसाद सेवा करेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने हाँ कर दिया और उन्होंने कहा, हम सभी अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए विमल कुंड में जा रहे हैं। और विमल कुंड में आके सभी स्नान करने लगे। अब युधिष्ठिर महाराज ने कहा द्रौपदी देवी से, А я тем तो временем द्रौपदी देवी при этом के времени पास अच्छे पात्र था। и अच्छे पात्र, द्रौपदी देवी बोली, ये तो मैंने साफ करके रख दिया, इसमें कुछ नहीं है, अब ये वो किसने ये गर्शों रक्षा कर सकते हैं। तब द्रौपदी देवी कृष्ण के पास गई तो किसने कहा वो पात्र दिखाओ, Муни, वो पात्र कहाँ है? तो पात्र देखा तो पात्र के которая तले можно было पे накормить एक साग का большое छोटा सा количество टुकड़ा людей. था। Не было правила, если она сама уже поела, तो साग там का говорит, что टुकड़ा то уже нельзя накормить. खाया और द्रौपदी देवी से कहा जल लाओ। Ну, и они किसने уже पेट भर के जलपान приняли. किया और किसने डकार लगाई, जैसे हम Она लोग का पेट взмолилась भर जाता है ना, Кришне, спаси डकार меня. आती है खाने के बाद। И जैसे डकार आई Кришна сказал, накорми меня сначала, но у меня же ничего нет, кусочек пустой. Просто принеси какой-то кусочек, он нашел там кусочек овоща, поел, сказал, я удовлетворен. И когда только Кришна поел, сорвался, и все остальные почувствовали свои великие наполненными, как бы там, दुर्वासा ऋषि के शिष्य बोले, गुरुजी हमको तो भूख नहीं और भीम देखो गदा लेके आ रहा है, अगर नहीं जाएंगे तो हमको मारेगा, जल्दी यहाँ से बाहर हो। सब लोग अपना धोती कुर्ता और कमंडल लेके शिष्य लोग सब भागे दुर्वासा के। इस तरह से आपकी कथाएं और भी अन्य को कथाएं समय रहेगा हम लोग कभी श्रवण करेंगे। ऐसे स्थान पर हम लोग प्रणाम करेंगे। हरे कृष्ण। пришел Бхима,